جو میں نے ڈیزائن میں نے بھی دیکھوایا نا شاید وہ لگ گیا مجھے لگتا ہے حسن کا سوٹ بھی کھانا خراب کیا, میرا بھی سوٹ کھانا خراب کیا. ایسے تو نہیں ہو سکتا, مجھے لگتا ہے بہت کم. سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, صحیح تھا. اور جیسے ہی پھر مطلب کافی میں رہی ان کے ساتھ تقریباً کوئی 12 سال تک. مکاریاں یہ چل رہی ہیں, ان چیزوں سے تھوڑا سا لوگوں کو اویئرنیس رہے, تھوڑا سا ہوشیار رہے لوگ, اندھا ٹرسٹ لوگ نہ کریں دوسروں پر, تھوڑی اپنی فیملی کو بھی ترجیح دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, پرفیکٹ ہوں گے, آلرائٹ ہوں گے. تو جناب علی آپ سب لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں اپنی دل کی گہرائیوں سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے پیارے تمام سبسکرائبر کا آپ کے اپنے چینل خان فیملی پر. اور جناب علی آپ لوگ جو کر رہے ہیں, جیسا کر رہے ہیں, بہترین کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے کرتا جانا ہے, آپ لوگ اپنا پیار دے رہے ہیں, آپ لوگوں کی بہت مہربانی. جناب علی ایسا ہے کہ آج کی بھی ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور انٹرسٹنگ ہوگی. آپ لوگوں نے ویڈیو کو ذرا سا بھی اسکپ نہیں کرنا, ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ حسن صاحب نے سوکھ لیا کہ میں کوئی شرٹ پا کے رہنی ہے. صاحب کی چکر ہے؟ بڑے عرصے بعد پائی ہے. اچھا جی, کتنے عرصے بعد پائی؟ 2-2.5 ہفتے بعد پائی ہے. پرسوں تسی پائی ہے, خدا دا کوئی خوف کرو, پرسوں پائی ہے تسی. پرسوں پائی ہے گی, میں شرٹ پاڑ داں گا. حد ہو گئی یار, مجھے بات کرنے دیں. یہ دیکھیں جی, میری بات سنیں, آپ لوگ اس کو کمنٹ میں بتائیں کہ یہ شرٹ اس نے کب پہنی ہے, دیکھ لیں, ٹیگ دیکھ لیں غور سے جی. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس بندے کو بتائیں کہ کب پہنی سی شرٹ. میں نا ولاگ دکھاتا ہوں چاچوں کو پیک پہ آ کے نا. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, لے کے آندا شرٹ, دم تے لائے دا جا کے, میں نے کہنا پا, وہ دم تے لائی ہوندی ہے, دم تے کیوں لانا ہے بھائی تو؟ نہیں پاواں گا, آستہ آستہ. کدوں پائیں گا؟ پاواں گا. بہرحال ابھی ہم جہاں جا رہے ہیں درزی کے پاس. اللہ دکھی جو یقین کرو منو اندروں فیلنگ آ رہی ہے کہ انہیں کو کھانا خراب کرتا ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھی, میں کہا صاحب مجھے کٹ فیلنگ آ رہی ہے کہ درزی نے کھانا خراب کر دیا ہوگا. نہیں اللہ نہ کرے, وہ پیسے مارے جانے. پھر پیسے دا کی چٹنا ہے سی, ٹائم تھوڑا جہا رہ گیا یار استاد, پیسے نو کی کرنے سی یار. 3-4 دن رہ گئے, سوٹ کا سلنا بھی نہیں ہے, اور چاچو نے بڑی آس امیدوں سے وہ سوٹ لیا تھا. جناب علی وہاں پہنچ کے پھر آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ہاں جی, تو میں اور حسن صاحب آ گئے ہیں اندر, اور اپنے سوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے. حسن صاحب آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ جو میں نے ڈیزائن میں نے بھی دیکھوایا نا شاید وہ لگ گیا. مجھے لگتا ہے حسن کا سوٹ بھی کھانا خراب کیا, میرا بھی سوٹ کھانا خراب کیا. ایسے تو نہیں ہو سکتا, مجھے لگتا ہے بہت کم ہے. مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ بھائی اس نے کوئی نہ کوئی کانڈ کیا, وہ ہمیشہ وہ ایسے ہی کرتا ہے, کوئی نہ کوئی کانڈ کر دیتا ہے, تو بعد میں معصوم تھا چہرہ بنا رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی نہیں, حل کرتے تو میں ٹائم دے دوں. پہلے بھی ٹائم ہی تو نہیں ہے, ٹائم ہی تو نہیں ہے. ہمارا اب جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس نے کیا ہی کھانا خراب ہوگا, مجھے جہاں سے فیلنگ آ رہی ہے, جہاں سے. اب جا کر دیکھتے ہیں. اور جناب علی پینوراما میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بلی جو یہاں پر. ہاں بھائی سنا صحیح ہے صاحب, سناؤ ہو گیا نا. تو پھر تانوں کیا سی نا, تھی ساڈی گل نہیں منی. اللہ لیو آپ 7 تاریخ کا وہ کہا تھا, آپ نے سے 10 تاریخ کا کہا تھا. ہاں, تو پھر کیا ہوا, رزلٹ کیا ملا, جواب کیا ملا آپ کو؟ ایک دن اور رک جائے, رات کو آپ کا حال ہے بس. کل بھائی مجھے پہلے پتا تھا یہ آپ کے جتنے بھی کام ہیں زیرو ہوتے ہیں. تو اب سوٹ پھر کل آئیں گے. یہ تو بھائی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا حسن صاحب, مجھے لگ رہا ہے کہ فیلنگ ایسی کہ صحیح نہیں آ رہی یار. آج دیکھو جی, گھر سے انسان اچھا سوچ کے جاتا تو اچھا ہوتا نا, آپ گھر سے نہیں اچھا سوچ کے گئے. اچھا سوچ کے ہے, رستے میں مجھے فیلنگ آ رہی تھی کہ استاد جی ایسا ہونا تو وہی ہو گیا. ایسا نہیں نا سوچتے, آپ نے سوچے نہیں سیتی ہونے, ویسے ہی وہ پڑھا کے دیتا ہے کہ تہاڈا انہیں سوٹ سیتا نہیں جا ٹینٹ سوایا وہ کولوں. تے اونے مجھے پوچھدا پیا فون کر کے, اونوں کف رکھنے نے یا کی رکھنا, بٹن رکھنے, کس طرح کرنا. اب فون کر کے پوچھے حساب لگا, پتہ نہیں انہیں کی کرنا کی نہیں کرنا, اللہ ہی جانے بابا جی. کہتے کام ہی بہت ہے, کام بہت ہے سارے. تہاڈے کو بس ٹائم نہیں ملیا, بہت کام ہے. لو دسو جی. کام بہت زیادہ انیوا کام ہو رہا ہے, کام ہی کام ہو رہا ہے, پتہ نہیں کی کام ہو رہا ہے. ساڈے نہیں سوٹ سیتے جا رہے بس, باقی تے کام کہتا بس ہو جاتا ہے, ٹینشن نہ لیں آپ. باجی جناب علی جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب دیکھتے ہیں. السلام علیکم, کیسے آپ سب لوگ, کیسے طبیعت ہے آپ سب کی؟ جی تو جناب علی افسردہ دل کے ساتھ حسن صاحب گھر تشریف لے آئے ہیں, کیونکہ حسن صاحب کے ارمانوں پہ پانی پھر گیا ہے. اور وہ اس لیے پھر گیا ہے کہ میں نے ان کو رستے میں ہی بول دیا تھا کہ حسن صاحب مجھے گٹ فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ کا سوٹ کا کھانا خراب ہو جانا ہے. بہرحال کھانا خراب ہو گیا. اچھا میں جو رستے میں ہی گئی جا رہے ہیں, پتہ نہیں سی آئے. میں کہا اچھا سوچ کے جاؤ کہ چاہے ملتا ہے, جب آپ گھر سے ایسے جاؤ گے تو پھر دیکھو پھر اینجی ہونا ہے. اچھا اے چلے گئے نہ چلے تو پونے کیسے اگلے ہفتے جاؤں گا. نہیں, جب ہم لوگ گھر سے نکلے تب نہیں تھا, جب میں بشیر صاحب کے اشارے پہ کھڑا ہوں نا
तब मैं क्या हसन साहब मुझे गट फीलिंग्स आ रही है कि ना खाना ही खराब ना हो जाए कहीं, क्योंकि हसन साहब ने ऐसा सूट सिलवाया हुआ है कि उसको वो एक जरा पसंद का डिजाइन वो मैं रिवील नहीं कर सकता। वो बड़ा स्पेशल है, वो बता दो हिसाब किताब का सिलवाया हुआ है, लेकिन वो सीता ही नहीं होने उन्हें मनु मेरी शलवार भी फ्लाई दिखाना पहन लाई और बास्केट भी आई सीधी ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੜਾ ਚੁੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ। तो उन्होंने छेड़िया भी नहीं, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨਰਜੀ। नहीं फिर क्या हो तो संदा वो अच्छा फिर ना हम आगे दसते पूछा यार आपके कफ रखने थे या मतलब क्या रखना था, मैं कहा फिट है वो हो गया, तो नहीं पता चल गाड़ी निकालेंगे तो फोन आ मेरे 2 नंबर पे फोन आ गया, दूसरे नंबर पे गाड़ी पड़ा तो उस पे आया था कि भाई वो भाई से पूछ लें कि उसके गोल रखने हैं कफ रखने हैं। हाँ, ऐसे ही था। तो मैं कहा 13 दिन हो गए सूट दिए हुए, तो यही नहीं पता कि कफ रखने हैं क्या रखना है, ऐसे सूट ले आए ना आने अगला मैं पूछता है कफ रखने से की रखने से। तो जनाब जी उसने कहा था जाते जाते चीजें रह जाती, मेरी भी 2 रहती हैं क्या रहती अभी आगे शॉपिंग खत्म नहीं हुई, हद हो गई यार। वहाँ करो उधर अड्डे रह गए उनका सामान नहीं। तो जनाब जी घर आए, हम लोगों को बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी, हमने बाजी से कहा कि आपकी मेहरबानी काइंडली ग्रांट 1 रोटी। तो उन्होंने एक रोटी दी गर्मा गर्म तड़फती हुई, साथ में तड़फता हुआ एक सालन आया जो कि मुझे शक्ल से ही लग रहा था कि ये लालो लाल हुआ हुआ है। हाँ जी जनाब जी करके बिस्मिल्लाह की थी। आलू गोभी बाजी बड़ा माशाल्लाह अच्छा बनाती है, तो आलू गोभी हालांकि लोगों को गैस होती है तो मैंने मुक जाती है। एक अजीब चीज है, हम लोग खाते हैं आलू गोभी, हमारी गैस खत्म हो जाती है, लोगों को हो जाती है, पता नहीं क्यों। एक अनासिर कुछ 2 इस तरफ को बैठे हैं, जिनको हो जाती है, इन दोनों को रहती है। देखो जी इनके पास बैठना आलू गोभी गुनाह है ना। कोई अगर से कभी भी कोई सब्जी मंगवा लो स्पेशल बाजी क्या लाएंगे, गोभी आलू। नहीं तो मुझे गोभी आलू बहुत पसंद है, गोभी गोश्त भी पसंद है। गोभी जरा थोड़ी सी करारी हो तो अच्छी लगती है, फीकी गोभी कौन खाता है। ये लोग पता मजे की मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े मजे की बात। मैंने भी नवाला लिया आराम से, मैंने शो नहीं करवाया, तो मैं कहा हसन साहब खाना है, हाँ बेपो मुझे भी एक रोटी बना देना। मैं कहा हसन साहब बिस्मिल्लाह एक जरा टेस्ट करो हसन साहब, यूं ऐसे छोटे बड़े ना बनाना तमाम मिर्ची की तमाम मिर्ची क्यों डल गई थी? मिर्ची ना जरा बदल गई है, बदल गई जैसे जैसे लोग बदलते हैं वैसे मिर्ची भी बदल की तबीयत खराब हो गई। मतलब कहने का मिर्च थोड़ी सी अलग क्वालिटी की अलग क्वालिटी थोड़ी सी भी डालो ना तो वो तो तड़फा के रख देती है, मतलब खालिश मिर्चा तड़फा के रख देती है। अब मुझे अंदाजा हो गया, अब मैंने मिर्च ऐसे करनी है हांडी के पास यूं बस ऐसे ही मैंने दस रहे हो ना। तो जनाब अली बातें हो गई, अब चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ, आज की बात की तरफ। और आज की बात जो है वो स्पेशली मेरी बाजी से रिलेटेड है, बेबी बाजी से रिलेटेड है। वो अपने बारे में बात करना चाहती हैं, कुछ चीजें हैं वो रखना चाहती हैं, तो वो आपसे बात करेंगी। हाँ जी, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं आप मेरे से कि आपको ना आपके ससुराल वालों में ये क्यों निकाला, और अपने अक्सर ये लोग कहते हैं आप तो अपने मिगे घर क्यों बैठी हुई, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ठीक है ना, तो अक्सर मतलब जब भी कोई होता है कोई बात हो जाए, मतलब कोई एलिमेंट हो किसी भी चीज से, हाँ। किसी भी चीज से जोड़ना हो तो जी चाची भी तो यहाँ बैठी हैं, चाची यहाँ क्यों बैठी हैं, चाची यहाँ पे क्यों बैठी हैं, चाची यहाँ क्यों बैठी हैं, इस तरह की बात करती हैं। तो बाजी उससे रिलेटेड बात करने वाली। अक्सर ये लोग कहते हैं कि हसन फिर क्यों नहीं लाया जा सकता उसके साथ, साईं के साथ। तो अब मैं आपको बताऊं, सारी बात बताऊंगी क्यों नहीं जा सकता। मेरी तो कोई मजबूरी, हसन की कोई मजबूरी थोड़ी थी, उसकी तो कोई मजबूरी नहीं जाने की, मेरी तो मजबूरी थी अपने माँ बाप के घर आने की। उसके पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है, अब मैं आपको थोड़ी सी सुना दूंगी, इतनी लंबी मैं सुना नहीं सकती। ठीक है, सुनाती हूँ फिर मैं आपको कि अब सबसे पहले ये है कि जब शादी हुई मैं गई ससुराल अपनी, तो हमें पता चला घर का जो भी था हिसाब किताब जो भी होते हैं, जाहिर है बड़े भाइयों के घर हों बनाए हों, तो उनका था बड़े भाई का घर, मेरे ससुर का घर नहीं था। ठीक है, हम रह रहे थे बड़े, ठीक है, उन्होंने रखा हमें, शादी करके मैं वहाँ पे गई, सब कुछ ठीक ठाक था, सही था। और जैसे ही फिर मतलब काफ़ी मैं रही उनके साथ, तकरीबन कोई 12 साल तक मैं रही हूँ वहाँ पे। खदीजा 2 साल की थी जब, खदीजा 10 साल के बाद पैदा हुई है, ये मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर 2 दूं। साल की थी ये खदीजा 10 का सिरा आया है जी। हाँ 10 साल के बाद 10 साल बाद हुई थी खदीजा, 2 साल की थी। तो उनको पता नहीं क्या ख्याल आया कि आप लोग अलहदा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। मतलब क्या, मतलब वो भी मैं आपको बताती हूँ, मतलब वो भी मैं बताती हूँ ना किस वजह से कहा उन्होंने। जाहिर है कुछ लोग होते हैं करने वाले बातें, सिखाने वाले भी अपने ही होते हैं,
कौन से गैरों को क्या मुसीबत पड़ी है किसी को कहने की कि कुछ घर के मामलों में बोलने की। अपने होते ना बात उठाने वाले, करने वाले, दिलों में फर्क डालने वाले, ठीक ऐसे। तो उनके दिल में किसी ने डाल दिया कि तुम ना इन्हों कढ़ दे ते तू अपना नीचला पोर्शन किराए ते क्यों नहीं दे दिंदा, किराए ते दे, किराया खा, अपनी आराम सुकून नाल जिंदगी गुजार। ते इन्हां को रख। मेरे बिनोई असलम भाई इनके सके भाई थे। हाँ सके भाई थे और उनके साथ वालदा भी रहती थी। हाँ वालदा भी थी क्योंकि वो छोटे थे, असलम भाई छोटे सी। वो भाई ते बड़े सी ना सब तो। असलम भाई सब तो छोटे थे ना। सब तो छोटे सी, छोटे मतलब भरावां से छोटे से। हाँ तो वालिदा के साथ ऑब्वियसली फिर प्यार बहुत ज्यादा ही होता है, सबसे हाँ, छोटा होता है। वो तो नहीं रह सकते थे लैला माँ के बगैर। और मैं उनकी एक खासियत बता दूं कि वो इंतहाई शरीफ इंसान थे। ये उनकी बात है, मतलब दुनिया से भी चले गए लेकिन वो इंतहाई शरीफ इंसान थे। कभी उन्होंने किसी से ऊंची बात नहीं करनी, हमेशा सलाम में पहल करनी, अच्छे तरीके से, हालांकि पढ़े लिखे नहीं भी थे लेकिन अच्छे तरीके से, तहजीब से, इखलाक से किसी से बात करनी कि पता चले कि कोई बात कर रहा है। और हमेशा अच्छे वेल ड्रेस रहते थे अपने दौर में। वो किसी के मामले में वो दखल अंदाजी नहीं करते थे। उनकी आदत नहीं थी किसी की बात में बोलो या इधर से बोलो उधर बोलो, अपने काम से काम रखना है, यही उनकी थी। तो फिर जनाब जी वो ऑर्डर आ गए ऊपर से कि आप लोग अपना लैदा चले जाओ, हमने किराए पे देना है इसको नीचे। तो जाहिर है ससुर का था ही नहीं, तो फिर कोई वजह ही नहीं बनती इंसान कोई सवाल जवाब करे उनके साथ या ना करे। कुछ मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। ये तो एक इखलाकी बात है ना। इखलाकी बात ये है कि बड़े भाई हैं तो बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है। बाप तो उनका था ही नहीं, फोत हो गए हुए थे ना पहले, काफी अर्सा पहले। वो तो बहुत पहले हो गया। तो बड़ा भाई बाप की जगह पे होता है। हमारे भी बड़े भाई होने शफकत हमें ऐसे ही दी है, सब कुछ होता है, लेकिन बड़ा भाई अभी तक मेरे बड़े भाई मेरे लिए बाप की जगह पे ही है। ठीक है, हम लोगों ने तो यही सीखा कि बड़े भरा प्यो की जगह होती। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं सी कि भाई जी उन्होंने कोई नीयत इस तरह दी हुए असलम भाई दी या कोई खराब, वो तो सादे से बंदे थे। मतलब उनको कोई किसी किस्म की कोई लालच नहीं थी किसी चीज से। हो पता नहीं कोई लालच होती है, उनको लालच थी नहीं। वो जमीन पे बैठने वाले इंसान थे। वो नहीं कभी उन्हें चाय का बड़ा शौक होता था। जब भी उन्होंने काम से आना, मुझे कहना एक कप चाय का मुझे ना मेरे कमरे में, बस ये उनका शौक होता था। बस ना उनको चाय का होता था। प्यार बड़ा करते थे बहनों की तरह, सबके साथ सही थे, बच्चों के साथ भी उधर सही थे, सब कुछ ठीक ठाक था, चल रहा था। पता नहीं अब जाहिर है उठाने वालों ने अब क्या कहा क्या नहीं कहा कि उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि तुसी ना अपना बंदोबस्त कर लो, असी ना किराए ते दे। मैं कहा चलो ठीक है भाई ने, मैंने सवाल ही नहीं किया क्यों की वजह हुई, किसी पता तो था सारा, वहीं पे रहते थे कि कौन बताने वाला, क्या करने वाला, कैसे किसी ने किया इनको करने, जैसे भी हो गई बात। तो मैंने कहा ठीक है भाई मेरी गल सुनो, तुम इंज करो मैनू ना थोड़े ना टाइम दे दो कि असीं ना किराए ते मैं ला जाहिर है किराए ते जावांगे ना, होर किते जाना, इन्ना क टाइम दे दो, बाकी मैं तुहाडे नाल कोई होर सवाल जवाब नहीं दे कह रही कि क्यों वजह हुई किस तरह। कहते ठीक है चलो तुहानू जो लभेगा ना किराए ते तुसीं चले जाना, इन्नी गल हुई। फिर मैं किराए ते मतलब किराए पे मुझे मिल गया घर। जाहिर है मैंने अब इधर जाना था, अपने माँ बाप के पास ही आना, इधर मैं आई हूँ, पास ही मुझे घर मिल गया किराए पे, एक कमरा ले लिया हमने। अब इतने वसाइल थे ही नहीं, इतना काम काज नहीं था उनका, तो क्या करती फिर, किराया भी नहीं निकलता था, खाना अगर किराया निकलता तो खाना पीना नहीं पूरा होता था, बिल नहीं निकलते थे, तो क्या करती। फिर ऐसा हुआ कि फिर अम्मी कहने लगी कि तू इधर आ जा साढ़े को, साढ़े वाल आ जा भी घर पर तेरा ही है तो इत्थे आ जा, हाँ किराए भरनी है या फिर खान पीन का भी मसला है, सानू भी फिक्र रहती हर वक्त। तो मैंने इसके पापा से कहा तो कहने लगे इनको तो सिर्फ ये था, वो भी बेचारे क्या करते, सुबह को उन्होंने जाना जब काम पे तो सबसे पहले अपनी माँ को मिलना है, देखना है माँ को, सिर्फ माँ को देखने जाना, शाम को आना तब माँ को, उनको बस अंदर खाने उनको यही था कि मैं अपनी माँ से कैसे लैदा हो गया हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता, दिल नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं लगता इतने, दिल नहीं लगता, मैंने दिल करता मैं माँ को नहीं जावां। तो मैं क्यों मेरी भी तुसीं सुनो ना मजबूरी है, मैं कोई जान के थोड़ी तुहानू लैके आ गई माँ को लैदा किया या कोई गल की दसो मैनू। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ। ਆਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਚੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਿਉਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ इंसान को की कुछ नहीं करवाती। जिसने निभाना होता है, जिसने अपने जीवन साथी का साथ निभाना होता है, तो वो हर तरीके से हर लिहाज से निभा सकता है। डाउन अप डाउन लाइफ में आता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। जिसने अपने मतलब शादी जब करता है, बंदा निकाह करता है, तो अल्लाह के हजूर इंसान अहद लेता है कि हर हालात में बंदा एक दूसरे का साथ देगा। तो मेरी बाजी ने और बहनोई ने दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, जैसे भी वक्त जैसे भी तो सब कुछ नहीं है कि पैसा ही होएगा तो मैं उन्होंने ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੀ। पैसा जरूरी नहीं कि पैसा ही होएगा रवांगी। हर हालात 'ਚ पैसा भी सी, चलो सब कुछ, हर हालात 'ਚ मुकाबला करना चाहिए और दोनों ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ चाहिए। मेरा तो यही पैगाम है सब वास्ते, चाहे अगर मैं उन्होंने लेके भी आई है तो छोड़ नहीं दिया। अगर पैसा नहीं था छोड़ दिया, जगह नहीं थी जी छोड़ दो। मतलब हर चीज़ में लालच ही होना चाहिए इंसान को। प्यार मोहब्बत कोई चीज़ नहीं है, मियाँ बीवी का कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता। अगर 10 साल मेरी बच्ची मतलब नहीं हुआ तो फिर भी मैंने उनको कोई बात कभी किसी को नहीं कहने दी कि कोई उनसे कोई बात कह दे, कुछ कह दे, चाहे ससुराल वालों में से चाहे इधर में से, कि कोई बात मैंने नहीं कहने दी किसी को कि मेरे मियाँ को कोई बात करे। क्यों करे भाई, हमारा आपस का मामला, हम जो मर्जी करें। तो फिर मैं उनको भी उधर छोड़ कर नहीं आई, मैं उनको साथ लेकर आई, वो साथ लेकर चली हूँ। इधर ही थे वो, और मेरे घर वालों ने उनको भी ऐसी इज्जत दी है, मेरे भाइयों ने भी, मेरे माँ बाप ने इतनी इज्जत दी उनको, जितनी मेरी इज्जत करते थे उनसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा उनकी करते थे इज्जत। वो करवाते भी थे, वो अच्छे थे और उनकी इज्जत होती थी। मेरी खतीजा उस वक्त जब आई थी ना 2 साल की थी, वो इधर ही वो बड़ी हुई है, हमें देखा। उन्होंने तो कभी मुझे फिर पलट के पूछा भी नहीं, किसी ने, किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा। 3 साल बाद मेरी सास फौत हो गई, और भी राब्ते ख़त्म हो गई। चलो पहले सास की वजह से थोड़ा बहुत था आना जाना, ये वो कुछ चले जाते थे। मेरे मियाँ पूछ लेते थे, खतीजा के पापा जाकर उनको पूछ लेते, सुबह शाम कोई ना कोई बात मिल जाती थी, आना जाना था। जब सास फौत हो गई तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सब कुछ, कोई राब्ते नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा कि कहाँ हो कहाँ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। तो उनको ये भी था, मेरे शौहर को ये भी था, देखो कोई नहीं पूछ रहा। मैंने बताया था ना आपको, किसी लोग में बताया है कि इस वजह से मेरे शौहर कहते थे कि तुम किसी ने ही ना मिलिया कर, तुम क्यों जानी हो उन्होंने घर च। तो मैं कह रही जे मेरे भैन भरा, जब मैं अपने भैन भरावां च बैठी हाँ, जिस तरह मेरा दिल है तो तुहाडा भी तो है ना, कि तुसीं भी तो, तुहाडा भी तो दिल करदा ना अपने भैन भरावां विच जावां, मैं बैठा उन्हां नाल गल्लां करां। इंज ही हुंदा ना, ते छड्ड के बैठ जाओगे तो कोई फायदा नहीं। मैं तो कह रही सब नूं मिलना चाहिए, सब मिलन, ससुराल वाले होन, माँ बाप होन, सब मिलजुल के नाल ही है ना, सब दे नाल ही है सब कुछ। लेकिन नहीं कुछ हासिल, ये था कि बाजी उनकी हर खुशी गमी में जाती थी। हाँ मैं जाती थी, वैसे रूटीन से ना मिले वो एक अलग इशू है, वो ना मिले, आए ना आए, वैसे इधर कोई आता नहीं था। हाँ फोन आ जाता था, शादी है या कोई हो गई, फौतगी हो गई, तो फिर मैं जरूर जाती थी और लेकर जाती थी, इनको भी साथ ही, शादी पे भी लेके जाती थी। ये तो कहते छड़ दे तू, लेकिन नहीं छड़े नहीं जाते, रिश्तेदार नहीं छड़े दे, रिश्तेदारी नहीं टूटती, जो मर्जी हो जाए, दुनिया की रीत है। तो जनाब अली बेनोई जो थे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको जन्नत में घर करे। उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमारे साथ, बहुत ही बेहतरीन वक्त गुजारा मेरे वाले साहब के साथ, मेरी वालदा के साथ। वालदा को तो वो अम्मी कहते थे, ठीक है, बड़ा प्यार था। मेरी नानों के साथ उनका बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। हमारे घर मासी होती थी एक, मतलब वो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, बड़ों बुजुर्गों के साथ, और वो बहुत मतलब उनका प्यार मोहब्बत था एक। बहरहाल अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनके दर्जात बुलंद करे। बाजी की आपको बताने का मकसद ये था कि इससे भी आप लोगों को किसी चीज़ की नसीहत हासिल होनी चाहिए। नसीहत ही हासिल चाहिए कि जब हम निकाह करते हैं तो निकाह में हम अल्लाह के हजूर एक वादा करते हैं मियाँ और बीवी कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। साथ देना अच्छे वक्त में नहीं होता, साथ बुरे वक्त में पता चलता है कि इंसान किसका साथ क्या दे रहा है और क्या वक्त गुजरता है, कैसा वक्त गुजर जाता है। कहने का ये है, देखे ना अब 10 साल बाद हुई ना, तो इसका मतलब मैं 10 साल उनको छोड़ ही देती। क्यों छोड़ती, जब जो नसीब में लिखा है ना तब भी मिलना। वक्त जो है, मैं कह रहा था वक्त तो गुजर जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन याद रह जाता है। तो इसमें भी अगर किसी को लिए कोई सीख हो, कोई चीज़ हो, तो वो समझ सकता है इस बात को। बहरहाल बाजी ने आपका मतलब एक वो रखना था आपके आगे, ताकि आप लोगों के जहनों में जो चीज़ें हैं, जो सवालात हैं, वो चीज़ें आप लोगों से मतलब आप लोगों को मिल जाए। होप कि आपको इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा। तो जनाब अली
آج کے ولاگ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ زندگی رہی تو کل دوبارہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں سے حاضر ہوئی. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اگر آپ کو ہمارا ولاگ اور میری یہ شرٹ پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پیارے بھائی کمنٹس کرنے لائک کرنا اور پوچھنا یہ شرٹ کہاں سے لی اور سبسکرائب کرنا ہے. اور جناب والے ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائیں. مواد بہت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ رکھیں گے آپ کے آگے. بے صبرے نہ ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے سسٹر میرا ایک کامنٹ پڑھ رہی تھی کسی کا, تو اس میں کچھ تھا ایسا کہ آپ کی مہربانی بتا دے ورنہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, نہیں میں مر جاؤں گی. ہاں ایک دفعہ بتا دیں, بات ہی نہ ہوا کریں, اپنی فکر بڑے رکھا کریں. تو جناب ہمارا مت بتانا کسی کو تزیین کرنا یا کسی کی تہذیب کرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارا مقصد ہے کہ معاشرے میں جس قسم کی برائیاں ہیں, جس قسم کی چالیں, چلاکیاں, ہوشیاریاں, مکاریاں یہ چل رہی ہیں, ان چیزوں سے تھوڑا سا لوگوں کو اویئرنیس رہے, تھوڑا سا ہوشیار رہے لوگ. اندھا ٹرسٹ لوگ نہ کریں دوسروں پر, تھوڑی اپنی فیملی کو بھی ترجیح دیں, تھوڑی اپنے رشتوں کو ترجیح دیں, اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ کو پرکھیں, اپنے اندر دیکھیں. جب ہم رات کو تکیے پہ سر رکھتے ہیں سوتے وقت تو انسان کو سارے دن کی یاد آ جاتی ہے کہ آج میں آیا کیتا ہے, آج میں بھی کیتا ہے, آج میں بھی کیتا ہے, ہاں یہ سارے میں نے غلط کام کیے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت انسان نے سونا ہوتا ہے, ستا ہے مریا ایک کوئی برابر ہے. اس وقت انسان کی روح کہاں ہوتی کہاں نہیں ہوتی, جب انسان سویا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اللہ کی ذات یہ ہے جو آپ کو دوبارہ اٹھاتی ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہیں ہم, اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم سو جاتے ہیں اور اللہ ہی ہمیں اٹھانے والا ہے. اس کی مالک کی مرضی وہ میں نہ اٹھائے. تو غلطیوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے, اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر سوئیں. تو کوشش یہ کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں, کسی پہ جھوٹے الزام لگائیں. یہ جو چلاکیاں, ہوشیاریاں, یہ فیملی, یہ وہ فلان ٹائم کام صحیح نہیں رہے. سب کو مل جل کے رہنا چاہیے. کچھ بھی ساتھ نہیں جانا, نہ پیسہ, نہ گاڑیاں, نہ گھر, نہ شہرت, نہ یہ نہ وہ, نہ میں, نہ لک یہ وہ, کچھ بھی نہیں رہنا, ٹھیک ہے. نہ رنگ رنگیلیاں, کچھ نہیں رہنا, سب چلا جانا ہے. نہ خوبصورتی نہ جوانی, کچھ نہیں رہنا, ساتھ کچھ نہیں جانا, خالی جانا. جانا ہے تو وہ جو آپ نے کیا ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے. وہ مرتے دم آپ کے چہرے پہ بھی آ جائے گا اور آپ کے ساتھ کور میں بھی جانا ہے. تو جناب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. کل انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک آپ لوگوں نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.